amo a los brasileños. Amo a los brasileños. Sí, perfecto. Amo Brasil. Muy bien. Danke. Olá, meus amigos. Languages Connect. E bom, hoje temos novo vídeo de reação gringa e bate-papo internacional, porém com uma pequena diferença, não teremos legendas neste vídeo. Agora, mesmo se você não estiver aprendendo espanhol ou outros idiomas, teremos vários clipes em espanhol e aposto que a galera vai entender bastante, mesmo sem legenda. E outro motivo é exatamente que muitos inscritos pedem para ter vídeos exatamente sem legenda para praticar. E também um dos vídeos mais vistos do canal Gabriel Poliglota é exatamente um vídeo como esse. Um vídeo de reação gringa sem legenda. Ah, Gabriel, mas eu não vou conseguir entender nada. Mas você pode mesmo assim apreciar as reações? E que tal o seguinte, você pode também aprender os outros idiomas, daí entender. Por que não? Why not learn foreign languages? Pourquoi pas? Per que non? Warum nicht? Patimouniet. Se você fala um dos outros idiomas nesse vídeo, comente aí quanto você conseguiu entender. So without further ado, let's get started. Espera. What I'm gonna say or what? Claro, es solo una entrevista, es fácil. Okay. Hola, mis amigos. Yo estoy aquí con una mexicana. ¿Tú vienes de qué ciudad de México? De Monterrey. Monterrey, qué bueno, qué rico. Yo no he estado en México, pero me encantaría ir. Yo voy este año a México, yo creo. Claro que sí. ¿Te encanta Vancouver? ¿Te encanta la ciudad, la gente? Sí. ¿Sí? Me gusta la gente. No me encanta la fiesta, pero está padre. Si la fiesta no está tan padre como México. No. Porque México yo escuché que es riquísimo. Tienen que ir a Monterrey. Sí. La mejor carne, the best meat in the world. Me encanta la carne, muchísimo. Porque yo soy brasileño, entonces para nosotros la carne es importantísima. Importantísima. Entonces, ¿hablas inglés ya o no? Sí. Qué bueno. ¿Fluido? O? Fluido. Fluido. Yes. Very good, I very can good. speak English if you want. Nice. Call me and that's it. Excellent. Very good, very good. What about, are there any languages that you want to learn? Like French, I want to Italian? learn Italian. Yo voy a enseñarte entonces italiano, perché mi piace moltissimo l'italiano. Okay. Sì. I'm going there. Italian boys. Sì, I'm part Italian. Okay. Mi piace moltissimo l'Italia. La cultura, il cibo, tutto. Really cute. Muy bonito. Muy bonito, muy bien, bonito. muy bien. Y me encanta la gente mexicana, me encanta el espíritu de México y todo más. Gracias. Ustedes México es muy padre, me encanta la gente muchísimo. Ustedes son muy amigables. Me encanta Luisito Comunica, el blogger, me inspira con mi trabajo. Bien. Perfecto. Entonces, muchísimo gusto. ¡Mua! ¡Mua! En Brasil son 2. ¿En México son cuántos? Uno. Ah, muy bien, muy bien. Un beso. Entonces, los brasileños, 2. Dos veces más. Entonces, gracias. Wow. Perfecto. Amigos, estoy aquí con una niña panameña y es un placer porque no hay mucha gente aquí, hay muchos mexicanos, claro. Exacto. Colombianos quizás. No tenemos muchos argentinos también. Pero muchos. Pero me encanta hablar español con gente de países diferentes también. Y me dijo que mi español está bueno. La verdad es que tiene un español casi perfecto. Estoy asombrada. Gracias, estás asombrada. No, Qué bueno. exacto. No, escucha su acento, no tiene. O Qué sea, bueno. se te entiende muy ¿Crees bien. que sí? Te felicito. Me encanta porque yo tengo muchos amigos mexicanos. Entonces, por esto, a veces, por ejemplo, cuando hablo con una persona con un español, me dicen a veces que mi acento es más mexicano ahora. ¿Sabes? Pero creo que es una mezcla, ¿no? Siento que tienes un español bien, o sea, cualquiera te puede entender. De Perfecto. verdad. La verdad es que tienes muy buenas t-shirts y... Sí, vas pero por yo buen camino, tengo un ¿eh? método, entonces aprendí todo solo. ¿En serio? Sí, todo. Es un genio. Gracias. Gente que lo sigue, de verdad, esta persona, un genio. Es un placer. Muchas gracias, un placer y me encantaría también visitar Panamá. Perfecto, es un paraíso. De ¿Paraíso? verdad, un Qué paraíso. bueno, qué bueno. Yo te puedo dar un par de consejos para que te vaya mejor. Claro, claro. Pero sí, A ver, gracias. ¿tu Instagram?
y nosotros vamos, yo voy a visitarte en Panamá. ¿Pero vives aquí o...? No, yo solamente estoy aquí. Muy bien. Y si a ti te gustaría, yo voy también a enseñarte cómo aprender rápido el idioma que quieras. Perfecto, mi siguiente idioma va a ser portugués. Muy bien, qué bueno. Va a ser Eu fácil estou para ti. aprendendo, Está Um bien. pouquinho. Qué bueno. Voy a enseñarte entonces un placer. Va a ser un placer enseñar portugués para você. Y cómo aprender también. Cómo aprender, porque es muy importante. Muy bien. Bonsoir mes amis. Je suis ici avec une Française et une autre Française. Vous m'avez Voilà. déjà vu, mais je reviens. Ah oui, parfait. Et tu habites où en France? J'habite à Annecy, en Haute-Savoie. C'est juste à côté de la Suisse, à côté de Genève. Genève, très bien. J'aimerais bien y aller. Je suis allé à Paris plusieurs fois, mais il faut que je voyage en France. Parce qu'il faut découvrir ton beau pays, tu vois. Et moi, j'adore la France. J'adore vous, les Français. Et c'est toujours un grand plaisir d'être en France. Souvent on assimile la France uniquement à Paris et généralement quand on nous parle de la France, à chaque fois on nous demande ah mais tu viens de Paris. Il n'y a pas que Paris à visiter, il y a plein d'autres belles régions aussi. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est parce que j'ai une fascination avec la ville de Paris, vraiment. Et c'est pour ça que chaque fois que j'y vais, il faut aller à Paris. Mais après, il faut que je reste à Paris pendant un mois. Et après, je peux visiter d'autres endroits. Et j'ai entendu que vous, les Français, dans le Paris, vous êtes plus amicaux que les Parisiens, j'ai entendu. Ouais, généralement les Parisiens n'ont pas une très bonne réputation. Enfin, pour nous, en tous les cas, les Français et même les étrangers, on passe pour les gros râleurs, les gros connards et ouais, pas très patients et pas très polis forcément. Oui, mais je pense aussi que c'est la mentalité parce que c'est une ville très populaire, c'est une destination mondiale et les Parisiens, il faut travailler, ils sont toujours pressés tout le temps. Et ça a du sens, mais j'ai trouvé beaucoup de Parisiens très amicaux aussi. Ouais, il ne faut pas faire de généralités, mais une fois qu'on vivre un petit peu à Vancouver, je pense qu'on n'a pas trop envie de rentrer en France. J'étais aux États-Unis avant, à San Francisco, et maintenant ici, et quand on découvre un peu la mentalité canadienne ou américaine, c'est compliqué. Ici, tout le monde est beaucoup plus ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit. Non, c'est vrai. Enfin, ici, tu vas te poser à un bar et tout le monde va venir te parler, comme là, par exemple, alors qu'en France, c'est impossible. Ou alors, tu sais directement que si un mec vient te parler, il va vouloir quelque chose avec toi, alors que ici, les gens sont hyper amicaux et... Hyper amicaux, très bien. Je pense que les Canadiens sont plus timides la plupart du temps. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent partout, ici à Vancouver. Ouais. Et ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de Mexicains, de Brésiliens. Sorry. Pas de souci. How do you say ambiance in English? I know in Spanish. Et c'est un mot très français, je crois. Because for example, in Spanish it's ambiente. C'est el ambiente, c'est on peut dire the feeling of the place, the feeling, o ambiente. You feel safe. Mais c'est un mot très français. J'aime bien. Parfois, je veux dire ça en anglais. C'est l'ambiance. The ambiance is very good. Il faut dire en français, c'est bien. Mais j'adore la langue française, vraiment. Et la culture française. Et vous, le français. Merci. Se você quiser conhecer o meu treinamento pago Academia Poliglota, clique no primeiro link da descrição. Não há risco nenhum. Se você não gostar por qualquer motivo, eu devolvo seu dinheiro com gosto, rapidamente, sem perguntas e sem burocracia nenhuma. Beleza? Agora tenho... Não, é um vídeo. ¿Estás lista? Sí. Estou aqui com duas chicas mexicanas e como me encanta México, señor Juan, México, amigos, desde Veracruz, muy bien. Hola. Hermosillo, México. Me encanta la gente, me encantan los mexicanos y también Yo la amo comida, los brasileños, la cultura. amo los ¿Sí? brasileños. ¿Por qué? Porque nosotros somos The muy amables. attitude,
the attitude. Son súper buena onda, la neta. The Brasil, te attitude amo. and Brasil, te amo. everything. And I love Rio, the Rio? movie. Brasil, you have my heart. Yo I love it. también. Hermosa. Muy hermosa la ciudad Bien. también, Río. Ah, Río. Todas vosotras. Ya. Todas vosotras son hermosas. todos. Claro, las chicas mexicanas. Claro. Pero mucho gusto. ¡Vivan las cochiñas! Sí, Yo perfecto. amo Brasil. Amo- Los sí, mexicanos amo- amamos a los brasileños. Un placer, amigo. Adiós. Adiós, amigos. Vive tequila. Viva tequila. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Mucho gusto. Hallo. Wie geht's? Gut, dir? Sehr gut, danke. So, ich habe dir schon gesagt, dass ich Deutschland liebe. Ich liebe Deutschland und ich finde, dass ihr seid ziemlich nett. Ich liebe die deutschen Leute und ich liebe auch zum Beispiel Nietzsche. Und ich dachte, warum nicht Nietzsche auf Deutsch lesen? Ja, und nicht auf Englisch. Nietzsche? Friedrich Nietzsche. Weißt du? Ja, aber ich hab's noch nie gelesen. Okay, kein Problem. Aber vielleicht mein Lieblingsbuch ist Also sprach Zarathustra. Sehr gut. Ja? So, ich kann das empfehlen. Okay. Ich kann das empfehlen. Sehr gut, sehr gut. Und magst du Vancouver? Ja, ja. Sehr schön hier. Und wie lange bleibst du? Wahrscheinlich bis Ende Juli. Sehr gut. So viel, hoffentlich, wir können auch ein Bier zusammen trinken. Ja. Ein bisschen auf Deutsch reden. Und du kommst auch in Deutschland. Aus Wo dem wohnst Westen, Nähe Köln. du? Ja, ich bin da gewesen. Ich bin Also in Köln. Koblenz eher. Koblenz, okay. Ich bin da nie gewesen, aber ich bin fast überall schon in Nordrhein-Westfalen gewesen. So zum Beispiel Düsseldorf, Dortmund und auch Niedersachsen zum Beispiel. Meine Ex-Freundin kommt aus Osnabrück, in der Nähe von Osnabrück. So, und ich liebe Hamburg. Bremen ist auch ziemlich schön. Ich war noch nie da. Ne? Auch noch nie in Osnabrück oder... Osnabrück, das ist eine Ich bin noch kleine nicht so Stadt. viel in Deutschland gereist. Oh, sehr interessant. Aber zum Beispiel, ich liebe Hamburg. So eine schöne Stadt. Es regnet sehr viel. Ja. Es gibt viel Wasser wie hier in Vancouver. Keine Aber Strände leider. ja, das ist auch schön. Und ja, aber ich liebe Deutschland. So immer ein Vergnügen mit euch zu sprechen. Aber jetzt muss ich auch ein bisschen mehr oft auf Deutsch zu reden. Sonst vergesse ich. Wirklich sehr gut dein Deutsch. Danke sehr. Danke sehr. Mua. Wie sagt man auf Brasilien? Beijo. Küssen. Ah, Beijo. Belge. Beijo. Dois Englisch und beijos. Französisch. Est-ce que tu parles français? Français aussi? Oui, Un petit peu. mais un peu, un Un peu. Très bien. peu. Yeah. Mais das ist ein bisschen interessant, weil auf Französisch, par exemple, auf Italienisch, auf Spanisch besar, auf Portugiesisch beijar, aber auf Französisch baiser, das ist anders, Ja. weißt du? Du weißt es. Ja, aber So, ich hab's das trotzdem ist ein erkannt. Weil es Ja, ist une bise. Je te donne une bise. Oui. Danke Ich sehr. hatte Französisch für 9 Jahre, aber ich bin ganz schlecht. Ja, aber man muss immer üben. Ja. Sonst vergessen wir alles. So zum Beispiel jetzt vergesse ich der, die, das und so. Das ist ein bisschen. Ja, ist schwierig. Das ist Ja, schwierig. ist verwirrend auf jeden Fall. Danke und ich liebe Deutschland. Tschüss. Então tá aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui na minha cara para fazê-lo, como sempre. Um grande abraço a todos vocês e valeu!